की 100 टुकड़े करके हमने देखा, आईने की 100 टुकड़े करके हमने देखे। कल भी में तन्हा थे, आज भी अकेले हैं, आज भी अकेले हैं। बेकरारी क्या है, बेबसी भी क्या है, बेकरारी क्या है, बेबसी भी क्या है। कल भी में तन्हा थे, आज भी अकेले हैं, आज भी अकेले हैं। आईने की 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। कल भी में तन्हा थे, आज भी अकेले हैं, आज भी अकेले हैं। কুমার শানু আমাদের 19-এর ফিনোমেনা, আমাদের রোমান্টিক গানের ভগবান গুরুদেব। সেই কুমার শানুর গলা থেকে আমরা যে আন্তরিকতা, তার পরিচয় এত গভীরভাবে পেয়েছি। কিশোর কুমার, কুমার শানু, তাদের গান শুধু গান নয়, তাদের গানের ভিতরে রয়েছে ব্যথা, হৃদয়ের আকুলতা, হৃদয়ের আবেগ, হৃদয়ের অনুভূতি, যার বহিঃপ্রকাশ। অসাধারণ সেই 19-এর গানগুলি, 90s-এর সব কিছুই যেন আমাদের নাড়া দেয়, আমাদের হৃদয়কে আপ্লুত করে।